सर हमारा ये एसोसिएशन है जिसका नाम है आसाम AVGC XR डेवलपमेंट एसोसिएशन। AVGC का मतलब है एनिमेशन, VFX, गेम्स, कॉमिक्स। XR के अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजीज आती हैं। तो सर बेसिकली इस एसोसिएशन का मेन विजन ये है कि हमको एनिमेशन, VFX, गेम, कॉमिक्स इन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाना है असम में, नॉर्थ ईस्ट में और पैन इंडिया में। तो जैसे असम के बाहर दूसरे स्टेट्स में ऑलरेडी ये एसोसिएशन फॉर्म हो चुका है, अलग अलग स्टूडियोज़ ने फॉर्म किया है और उनका डंका लोग जानते हैं और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके पॉलिसी वगैरह भी डेवलप किया है। तो उसी तरह से हम लोगों ने भी अपना एक प्री ड्राफ्ट पॉलिसी गवर्नमेंट को पुट फॉरवर्ड किया है, जो होपफुली अगर एग्जीक्यूट हो जाए तो वो इस सेक्टर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ऑलरेडी इंडिया पे इकोसिस्टम पैदा हो रही है इस चीज़ के लिए और असम पे वो इकोसिस्टम हम इनिशिएट कर रहे हैं कि ताकि एक अच्छा इकोसिस्टम पैदा हो एनिमेशन, VFX, गेमिंग एंड कॉमिक सेक्टर के लिए। असम AVGC XR सोशल मीडिया पे आप कनेक्ट कर सकते हो हमसे और हमारे पास हम अपना कॉन्टेक्ट हम दे सकते हैं आप। हम लोग एक्चुअली बहुत ग्रेटफुल है गवर्नमेंट ऑफ असम को लेके कि उन्होंने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया अपने टैलेंट और जो रिसोर्सेस है उसको शोकेस करने के लिए, क्योंकि हम बहुत ही न्यूली फॉर्म्ड एसोसिएशन है। ऑल्दो जो स्टूडियोज इसमें है वो बहुत ही पहले से 5 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, बट एसोसिएशन नया था तो वी वेर वेरी क्यूरियस कि हमको ये मौका मिलेगा कि नहीं, बट सरकार ने हमको ये मौका दिया है शोकेस करने के लिए। तो हम बहुत ही थैंकफुल है इस पोजीशन के लिए और थैंकफुल टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। মই ডক্টৰ স্মিতা চেতিয়া তালুকদাৰ, ৰিজনেল হেড নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰম NSDC National Skill Development Corporation, which is an extended arm of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India. Sir, ইয়াতে আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্টৰ কথা দেখুওৱা হৈছে, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা দেখুওৱা হৈছে। চ' আমাৰ এটা ইনিচিয়েটিভ আছে যিটো ডিজিটেল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, যিটো এটা ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম য'ত এণ্টায়াৰ স্কিলিং ইক'চিষ্টেম গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ইয়াতে আমাৰ এই এপটোত পোৱা যায়, স্কিল ইণ্ডিয়া ডিজিটেল হাব। চ' এইটো এপ ডাউনলোড কৰি লাৰ্ণাৰ্ছবিলাকে, মই ইয়াত লাৰ্ণাৰ্ছ বুলি এইটো কাৰণে কৈছোঁ, মই ষ্টুডেণ্টছ কোৱা নাই। চ' লাৰ্ণাৰ্ছ কেন বি এনি ওৱান, মানে বয়সৰ কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই, ছেক্সৰ কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই, কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই। তো যোনে নিজকে আপস্কিল কৰিব খুজিছে বা ৰিস্কিল কৰিব খুজিছে বা স্কিলিং কৰিব খুজিছে, তেওঁলোকে এই এপটোত গৈ পেলাই বহুত কৰ্চেছ আছে, সেইখিনি তেওঁলোকে সুবিধা ল'ব পাৰে। কাৰণ স্কিল নহ'লে আমি ক'তো আমাৰ আগলৈ আমি আগুৱাই যাব নোৱাৰোঁ, কাণ্ট্ৰিখন আগুৱাই যাব নোৱাৰোঁ। আমাৰ PM মোদী ছাৰৰ এইটো এটা মন্ত্ৰ হয়, কৌশল ভাৰত, কুশল ভাৰত। চ' সেইটো যদি আমি নিজকে স্কিল নকৰোঁ, আমি মেচ কৰিব নোৱাৰিম উইথ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেট। চ' দেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ NSDC এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছে, যিটো হ'ল NSDC JobX পৰ্টেল। এইটো আমাৰ এটা পৰ্টেল য'ত আমি এমপ্লয়াৰ্ছবোৰ অনবোৰ্ড কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে নিজৰ জবছবোৰ পষ্ট কৰিছে। এই সপ্তাহটো ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম 24 to 28 আমি কৌশল সংগম উইক হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ আৰু আমি এই উইণ্ডোটো খুলি দিছোঁ ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ কেণ্ডিডেটছ, চ' ডেট আমি এটা মেচ মেকিং কৰিব পাৰোঁ এই পাৰ্টিকুলাৰ প্লেটফৰ্মত। চ' মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খুজিম আপোনালোকৰ জৰিয়তে যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে যাতে এই পৰ্টেলটোত ৰেজিষ্টাৰ কৰে আৰু যিমানখিনি জবছ আছে নেশ্যনেল বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ সেইখিনি যাতে লাভালাভ পাব পাৰে। আমাৰ ইয়াত মেনপাৱাৰৰ কোনো কমি নাই বা কম মই হ'ব বুলি নাভাবোঁ, কাৰণ আমাৰ যিখিনি টেলেণ্ট আছে ইয়াত সেইখিনি ৱৰ্ল্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেলেণ্টছ আছে। মই যদি ক'ব খোজোঁ আৰু এটা ইনিচিয়েটিভ NSDC ইণ্টাৰনেশ্যনেল, আমাৰ এটা নয়ডাত এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে য'ত আমি লেংগুৱেজ ট্ৰেইনিং দিওঁ, জাৰ্মান, জাপানীজ, জাৰ্মানী আৰু আপোনাৰ ইংলিছ। তাতে আমাৰ 500 কেপাচিটি আছে, তাতে 300+ কেণ্ডিডেটছ আছে, য'ত 280+ কেণ্ডিডেটছ অকল নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা আছে, অসমৰ পৰাও আছে ইনক্লুডেড। চ' মই ভাবোঁ এই ইনিচিয়েটিভবোৰৰ দ্বাৰা আমাৰ অসমৰ যিখিনি উঠি অহা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে বহুতখিনি সুবিধা ল'ব পাৰিব আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটতো মই ভাবোঁ তেওঁলোকে খুব তেওঁলোকৰ নাম উজ্বলাব পাৰিব, অসমৰ নাম আমি উজ্বলাব পাৰিম।